अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? एक बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी है आज मेरे पास उर्दू में। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और पता है किस चैप्टर से है? बिल्कुल ठीक, चैप्टर नंबर 3, सबक नंबर 3। क्या नाम था हमारे सबक का? किरदार। अच्छा जी, तो आज हम इस सबक से कौन सी मशक करने वाले हैं? आज जो हमें मशक करनी है वो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16, सफ़ा नंबर 16 पे, पेज नंबर 16। जल्दी से ओपन कीजिए। अरे वाह, सबने ओपन कर ली। अच्छा जी, तो आज हम क्या काम करेंगे पेज नंबर 16 से? तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई मेरी पसंदीदा मशक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे खुद से लिखने का मौका मिलता है। मेरे पास चांस होता है कि मैं अपने आइडियाज़ शेयर कर सकूं, सोचूं, उन्हें लिखूं, खुद कुछ काम करूं, है ना। मज़ा आता है ना ऐसे काम में, खुद कुछ तख्लीक करने में, ठीक है, कुछ क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। तो आज हम क्रिएटिव राइटिंग यानी तख्लीकी लिखाई की एक मशक करेंगे। लेकिन हमें लिखना क्या है ये तो पता करें। आपके पेज नंबर 16 पे, सफ़ा नंबर 16 पे लिखा है, क्या लिखा है कि ख़त लिखना आप अपनी पिछली किताब में सीख चुके हैं। आज आप अपनी दोस्त या सहेली को ख़त लिखेंगे और सबक किरदार पढ़ने का मशवरा देंगे, और उसे ये भी बताएं कि उसे ये ख़त क्यों पढ़ना चाहिए। काम तो है भाई। क्या काम है? कि हमें ख़त लिखना है अपने दोस्त के नाम, जिसमें हमें उसे ये कहना है कि ये वो हमारा दोस्त या सहेली ये सबक किरदार ज़रूर पढ़े, ठीक है ना। ऐसा एक ख़त लिखना है हमें। मुश्किल है, आसान है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कि सबक किरदार को हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है। तो आप मशवरा देंगे किसी को इस सबक को पढ़ने का? मैं तो ज़रूर कहूँगी अपनी तमाम दोस्तों से, सहेलियों से कि भाई आप इस सबक किरदार को ज़रूर पढ़ें। इसे पढ़ के बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आज हम ख़त लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है जब हम कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, चाहे वो ख़त हो, चाहे कहानी हो, चाहे मज़मून हो, चाहे नज़म हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें मालूमात इकट्ठी करनी होती है, कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना होता है, नए अल्फाज इकट्ठे करने होते हैं जिनकी मदद से हम फिर जुमले बना सकें, ठीक है। और फिर उन जुमलों की मदद से हम अपने ख़त को तरतीब देते हैं। अच्छा, तो हमें यानी सबसे पहले क्या काम करना है? हमें सबसे पहले आज एक खाका बनाना है, और उस खाके में हमें बहुत से अल्फाज इकट्ठे करने हैं इस ख़त के लिए। तो चलें बनाएं फिर मिलके खाका। चलें भाई, बहुत मज़ा आएगा इस काम में तो। अच्छा जी, तो भाई हम खाका बनाते हैं कि हमें ख़त लिखना है, तो हम क्या क्या उसमें शामिल कर सकते हैं, कौन से अल्फाज हम शामिल कर सकते हैं। उन अल्फाज पे फिर जुमले बाद में सोचेंगे। तो जो हम लिखने वाले हैं वो क्या है? दोस्त के नाम ख़त, ठीक है ना, दोस्त के नाम ख़त। अब इस ख़त में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा सोचें। एक ऐसा ख़त लिखना है जिसमें हमें अपने दोस्त या सहेली को मशवरा देना है कि वो क्या करे, ये सबक किरदार को ज़रूर पढ़े, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें अल्फाज इकट्ठे करने हैं। तो मेरे जहन में सबसे पहले आया क्या? मैंने यहाँ लिखा अच्छा सबक किरदार पढ़ा, ठीक है ना, कि भाई मैंने एक अच्छा सबक किरदार पढ़ा, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे जहन में आया इस ख़त में किस चीज़ को मैं शामिल करूं। मैंने सोचा मुसलमानों की खूबियाँ। इस सबक से तो हमें ये पता चला था, है ना। अब हम किसी को बता सकते हैं मुसलमानों में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मुसलमानों की खूबियाँ। अब मुसलमानों की कौन कौन सी खूबियाँ थी जो हमें पता चली थी भाई? जल्दी से सोचिए। सच्चाई, बिल्कुल ठीक, और ईमानदारी, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, और मोहब्बत, बिल्कुल ठीक। मुसलमान मोहब्बत करने वाले होते हैं, नफ़रत फैलाने वाले नहीं होते। अच्छा, और कौन सी खूबी आई थी हमारे सामने मुसलमानों की? वक्त का सही इस्तेमाल, बिल्कुल सही। तो वो भी मैंने इस खाके में शामिल कर लिया कि भाई हो सकता है मुझे इनकी मदद से भी फिर आगे जुमले बनाने में आसानी होगी। अच्छा, और सोचिए और कौन से अल्फाज हम शामिल करें। मेरे जहन में एक चीज़ और आई, इब्लीस को शिकस्त।
اس سبق کو پڑھ کے تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ابلیس کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے، ابلیس کو شکست، یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اچھا، اور میں نے سوچا کہ کچھ ایسی بھی بات تھی سبق میں کہ مسلمان اپنی چیزیں یا کردار کی خوبیوں کو بھول گئے ہیں، تو میں نے ایک لفظ یہاں پہ لکھ لیا، بھول گئے ہیں، پھر اس پہ ہم جملہ بنائیں گے، بھول گئے ہیں۔ اچھا، پھر اور میں نے سوچا اس خط میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، میں نے سوچا تو پھر میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی، ابلیس کا خط۔ سبق کردار میں کیا تھا؟ ابلیس کا خط ہی تو تھا۔ ٹھیک ہے، ابلیس کا خط، یہ بھی میں نے اس خاکے میں شامل کر لیا۔ اچھا، اور سوچا اسلام سے آگاہی، اسلام سے آگاہی، بالکل ٹھیک، یہ بھی میں نے یہاں پہ الفاظ کا ذخیرہ میں آپ کو شامل کر لیا اس چیز کو، اسلام سے آگاہی، اسے بھی میں جملوں میں استعمال کروں گی آگے جا کے۔ اچھا، اور کیا آیا میرے ذہن میں؟ ابلیس کے کارنامے، مسلمانوں کی خوبیاں تو ہم نے دیکھ لی تھیں، ابلیس کے کارنامے بھی تو ہمیں پتہ چلے تھے، وہ بھی تو ہم خط میں شامل کر سکتے ہیں کہ بھئی ابلیس کے بھی بہت سے کارنامے ہیں۔ کون کون سے کارنامے ہم نے دیکھے تھے سبق کردار میں ابلیس کے؟ کون کون سے تھے بھائی؟ ابلیس کے کارناموں میں انسان کو گمراہ کرنا، بہت ہی فیوریٹ کام ہے ابلیس کا، انسان کو گمراہ کرنا، اور یقین چھین لینا، انسان کو یقین انسان کا چھین لیتا ہے، انسان ہمت ہار جاتا ہے نا، یہ بھی تو ابلیس کا کارنامہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر میں سوچتی رہی تو پھر میرے ذہن میں اچانک آیا، ارے ایک چیز اور بھی تو ہم یہاں شامل کر سکتے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا، کیونکہ اس میں جو ذکر ہے وہ تو علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا سے لیا گیا ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، تو اسے بھی میں نے یہاں پہ اپنی معلومات میں شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کتنے سارے الفاظوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا، کتنی ساری معلومات اکٹھا کی، کس چیز کے لیے؟ خط لکھنے کے لیے۔ کیا کیا معلومات ہیں ہمارے پاس جن کی مدد سے ہم آگے جا کے خط لکھیں گے؟ جلدی سے ایک دفعہ دیکھیے میرے ساتھ۔ اچھا، سبق کردار پڑھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی خوبیاں، کون کون سی خوبیاں بھائی؟ سچائی، ایمانداری، محبت، وقت کا صحیح استعمال، اور ہم نے کیا الفاظ نکالے تھے؟ ابلیس کو شکست، بھول گئے ہیں۔ اچھا جی، ابلیس کا خط، بالکل ٹھیک، اسلام سے آگاہی، بالکل ٹھیک، اور ہم نے کیا معلومات نکالی تھی؟ ابلیس کے کارنامے، کون سے کارنامے تھے؟ انسان کو گمراہ کرنا، یقین چھین لینا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا معلومات نکالی تھی؟ ابلیس کی مجلس شورا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے یہ خاکہ مکمل کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی اس خاکے کو اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح سے اتارنا ہے۔ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ دیکھیے اور اس خاکے کو اپنی کاپی میں اتاریے، اور پھر ٹیچر کو اس کام کی تصویر سینڈ کیجیے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم آگے مزید کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔